जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिष आचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल अस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक अधिक शेयर करूँ। एवं आसतु जानिमा आज दिन सुंदर टिप्सटे विद्यार्थी विद्या क्षेत्र सफलता पाइबा कौन उपाय अच्छे। प्रिय दर्शक बंधु विद्यार्थी माने विद्या क्षेत्र में सफलता पाइबा हेले तांकर विद्या अध्ययन करुवा पुस्तक गुड़ी सुरक्षित सुसज्जित रखिबा बहुत आवश्यकता अछि। आदर श्रद्धार सहित माँ भगवती सरस्वती कृपा प्राप्ति पाई विद्या अध्ययन करने पूर्वर माँ सरस्वती पुस्तक को मस्तक स्पर्श कराई माँ सरस्वती को स्मरण करो। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र को जप करंतु, प्रणाम करंतु, पुस्तक को विद्या अध्ययन करंतु। निश्चित रूप से माँ सरस्वती कृपारू मूर्ख मध्य ज्ञानी हम। बस विश्वास एवं भरोसा रखिबा आवश्यकता अछि। ताहले प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिले विद्यार्थी विद्या प्राप्ति पाई कौन उपाय अच्छी। आज तो समय एवं आसतु जानिमा आज दिन पंचांग और 12टी राशि राशिफल। 12 एप्रिल 2024 मसीहा वैशाख मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि श्रवणा नक्षत्र रविवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 7:06 ठारू 11:48 पर्यंत शुभ समय भोग। तत्पश्चात मध्याह्न 1:21 ठारू सायं 2:55 पर्यंत शुभ समय भोग। एतत् व्यतीत पुनः सायं 6:04 ठारू रात्र 10:21 पुनः रात्र 1:13 ठारू प्रातः 2:39 पर्यंत शुभ समय भोग। आज दिन राहुकाल समय सायं 4:29 ठारू 6:03 पर्यंत राहुकाल समय भोग। टिके सावधान रहिबा। आज दिन घात बार, आज जो रविवार घात बार होची मेष राशि। जार राशि मेष राशि टिके सावधान रहिबा। घात बार अच्छी कौन करुछंती, कौन करबा उचित, कौन न करबा उचित प्लानिंग अनुसार कार्य कर। आज दिन घात चंद्र सिंह राशि को घात चंद्र अच्छे। टिके सावधान। वाणी व्यवहार प्रति ध्यान देवे। धैर्यर आवश्यकता अच्छे। एत आज दिन पंचांग। एवं आसतु जानिमा आज दिन 12टी राशि राशिफल। मेष राशि व्यक्ति मानक पाई कौन से व्यक्ति उपर निर्भर हुए कार्य करिबा ताहले बड़ समस्यादायक अटे। धर्म एवं धार्मिक हवा अत्युत्तम, किंतु धार्मिक कार्य रे असंतुष्टता क्रिएट करिबा टिके सावधान मूलक। धैर्यर आवश्यकता अछि, कर्तव्यर आवश्यकता अछि एवं कर्म क्षेत्र रे जदि किछि सफलता पाइबा को हेले निजर कर्म कर्तव्य निष्ठा पवित्रता आचार विचार बहुत आवश्यक। विद्यार्थी सफलता अर्जन करिवे किंतु कुश्चित मनोभावना रखिबा उचित नुहे। शुद्ध भावना शुद्ध चेतना को नहीं चलिबा ता निश्चित रूप से आम सफलता पाइबा। गृह कार्य प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र को नहीं किसी कार्य करुचंती
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ 1 ଲୋଟା ଜଳରେ ଦୁଗ୍ଧ, କଳା ରାଶି ମିଶ୍ରି ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ମନର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଆସିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। କିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତ୍ର ହଉ ବା ଆପଣର କିଏ ଖାସ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ବା ସନ୍ଦେହ ତା ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ପେସିଫିକ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମସ୍ତକରେ ହଳଦୀ କେଶରକୁ ଘୋରି ଟୀକା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ, କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମଜୋରି ଦେଖାଦେବ। ଜିଦ୍ଦି, କ୍ରୋଧ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଦୂର ଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ନ ଦେଖି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ତତ୍ପର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ, ଜିଦ୍ଦି ଏହା କେବେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରିବାର, କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରୂପରେ କରନ୍ତୁ, କାହାରି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗତ ମାତା, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀମୟୀ, କୃପାଲୁମୟୀ ମା ଗ୍ରାମର ରକ୍ଷକାରିଣୀ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପଟେ ଜାଳନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ମନର କାମନାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲାଭ ରହିବେ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚର୍ୟା ଠିକ ହିସାବରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ମନକୁ ଛୋଟ ନ କରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାମାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ ବା ମାନସିକ ହଉ ବା କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ନେଇ ବା ପରିବାରକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଆଜି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କରିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ସାବଧାନ ଚଲାନ୍ତୁ, କର୍ଜ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋଭାଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କାହା ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା କେବେ ଠିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ଦେଖାଦେବ, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି
गंगा जल अर्पण करंतु महामृत्युंजय मंत्र को जप करंतु सुखे दिन कटे तुला राशि तुला राशि व्यक्ति मानक पई निज कार्य को निजे तत्पर सहित करंतु कौन से व्यक्ति पर निर्भर न होई कार्य करंतु कर्म रे सफलता पाइबे पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति हो गाड़ी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र रे मध्य यथेष्ट सफलता बंधु बांधव मित्र द्वारा मध्य सहयोगिता मिलिबो किंतु ईगो को त्याग करिबा वाणी को नियंत्रण रखिबा बुद्धि एवं विवेक को नहीं कार्य करिबा लाभे रहिबा अन्यथा समस्या सम्मुखीन आज लकी नंबर्स 5 लकी कलर्स ग्रीन लकी डायरेक्शन भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना करंतु सुखे दिन कटे विचार से व्यक्ति मानक पई आज मां को कथा बहुत मन पड़े परिवार कुटुंब कथा मन पड़ो पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति भाई भौणी मध्य श्रद्धादरता वृद्धि पाइब कर्म क्षेत्र भाग्य क्षेत्र परिवर्तनता आसव एवं कर्म क्षेत्र में षड्यंत्रता देखा नो आर्गुमेंट्स नेगेटिव थॉट ठारू दूरे रहिबा पॉजिटिव थॉट नहीं चलिबा निश्चित लाभ रहे पिता स्वास्थ्य को नहीं चिंता महिला मान सहित बिल्कुल आर्गुमेंट करंतु नहीं एवं कहा कथार फसवा उचित नुहे आज लकी नंबर्स 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन बेस्ट भगवान हनुमान महाप्रभु वज्र बाण स्तोत्र पाठ करंतु सुखे दिन कटे धनुराशि धनुराशि व्यक्ति मानक पई धनुर आगमन कुटुंब आनंद सरल विश्वास धोखा खाई पारत सावधान रहे भाई भौणी मध्य केबे आर्गुमेंट आज करबा उचित नुहे जल्दी क्या विश्वास भरोसा करी धन आदान प्रदान करंतु एवं परिश्रम अधिका फल कम मिलिबो किंतु श्रद्धावान हवा आवश्यकता अछि धैर्यवान हवा आवश्यकता अछि आज लकी नंबर 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट शुद्ध शाकाहारी भोजन करंतु एवं ईश्वर को समर्पण करंतु सुखे दिन कटे मकर राशि व्यक्ति मानक पई किसी अर्थ आगमन किसी अर्थ को नहीं चिंता परिवार कुटुंब मध्य श्रद्धा आदरता रखा आर्गुमेंट नुहे जो आर्गुमेंट देखा जाऊँगी स्थान परिवर्तन करंतु पति पत्नी मध्य श्रद्धा आदरता देखा देव पार्टनर द्वारा सपोर्ट मिल दूर यात्रा विदेश यात्रा भ्रमण जोग अच्छे किंतु मन रखिथे स्वास्थ्य ही संपद क्रोध जिदी हवा उचित नुहे भांगी पड़ा उचित नुहे आज लकी नंबर्स 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ स्वान को किसी खाइबा को दिंतु एवं कौन से गरीब पिला मानकु किसी मिष्टान दान करंतु सुखे दिन कुंभ राशि व्यक्ति मानक पई समय अनुसार कार्य करने अत्यंत आवश्यक एवं निजर स्वास्थ्य वाणी व्यवहार प्रति फोकस वाणी को नियंत्रण रख आज लकी नंबर्स 7 लकी कलर्स ग्रे एंड सिल्वर लकी डायरेक्शन साउथ महादेव को आज पंचामृत अभिषेक करंतु पंचामृत अर्पण करंतु 5टी बेलपत्र बा 8टी बेलपत्र शिवाष्टक मंत्र रे अर्पण करंतु सुखे दिन कटे मीन राशि व्यक्ति मानक अधिक चिंतित हवा बा डिप्रेशन भीतर को जीवा असंतुष्टता हवा अशांति को क्रिएट करवा बा क्रिएट होतिबा अशांति भीतर प्रवेश करवा ताकि ठीक नुहे खाद्य पानीय भोजन प्रति यथेष्ट ध्यान दिंतु वाणी को नियंत्रण रखु अन्यथा दुकान समस्या सम्मुखीन करेंगे आज लकी नंबर्स 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट भगवान भोलेनाथ शुद्ध गंगा जल दान करवा सुगंधित पुष्प दान करवा सुगंधित द्रव्य दान करवा एवं गाड़ी घोड़ा को सावधान चलैबा ताले सुखे दिन कटे प्रिय दर्शक बंधु एत थिला आज दिन 12टी राशिर राशिफल विषय
ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।